اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد. ہماری گفتگو پچھلے ہفتے موضوع تھا ہمارا پچھلے ہفتے کیا موضوع تھا؟ مجلس کیسے تیار ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے جلسے کا پہلے جلسے کا کیا موضوع تھا؟ نہیں، عشرے کی تیاری کیسے ہوتی ہے. ہاں، سنگل دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو عشرہ تیار کرنا ہے تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ آپ ایک موضوع لیں اور کس طرح اس موضوع میں مختلف موضوعات بنیں گے. یہ آپ کو کتابوں کے حوالے بھی میں نے لاسٹ ٹائم دے دیے تھے. آج کا جو درس ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک چارٹ بنایا تھا. مجلس کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا. نمبر 1 کیا تھا؟ مجلس سے پہلے. پھر کیا تھا؟ دوران مجلس. تیسرا کیا تھا؟ مجلس کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ایک فارمیٹ ہم نے بنایا تھا کہ اگر جو مجلس پڑھنے والے ہیں پڑھنے والی ہیں تو وہ، اور یہ درس ہمارا ابتدائی لوگوں کے لیے، ویسے جو مجلس پڑھنے والے 1 سال 2 سال ہو گئے یا پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جو 8-10 سال سے اگر پڑھ رہا ہو تو شاید مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کتنا مفید ہوگا. لیکن ہمارا اصل، کیونکہ آپ کا ذاکری کا کورس ہے تو ابتدائی کلاسز میں ہوں گے کہ اگر کوئی ممبر پہ آنا چاہتا ہے، کوئی ذاکرہ بننا چاہتا ہے تو مجلس کس طرح پڑھی جائے، کون کون سی چیزیں اس میں ہیں کہ جو پہلے مجلس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، مجلس کے دوران کون سی چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور مجلس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ 3 اسٹیپ اس کے اندر ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جس گفتگو میں دیکھیں مجلس سے پہلے کیا کیا تھا؟ مطالعہ. یہ دیکھیں اس پہ الحمدللہ یہیں پہ القائم میں درس ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے اس پہ درس نہیں دینا. مطالعے کی 3 روشیں پہلے ہم نے یہاں بیان کر دیا کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کس طرح مطلب کو جمع کرنا ہے، کس طرح آپ نے مطلب کو لکھنا ہے. یہ تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں. دوسرا کیا تھا؟ حافظہ. حافظہ کیا تھا؟ آپ مجلس سے پہلے اپنے حافظے کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے، حافظے کو قوی کیسے کرنا ہے، مجلس کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ بھی پہلے بیان ہو چکا. اور تیسری چیز کیا تھی؟ بیان. یہ 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں پہ اگر کسی نے کام کیا الحمدللہ تو وہ اچھی مجلس پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے. اور دیکھیں مجلس سے پہلے بیان کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیان تو آپ کہیں گے مولانا بیان تو دوران مجلس ہوتا ہے. اس سے مجلس سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی. جو پریکٹس ہوگی، دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں اور میں بتا دوں کہ مجلس میں 2 چیزیں ہیں جس کو اگر مجلس پڑھنی ہے تو 2 کام کرنا. 2 چیزیں، ایک ہے تھیوری اور دوسرا کیا ہے؟ پریکٹیکل. یہ تھیوری کی کلاس ہے. بھی مجلس میں تیاری کیسے کرنی ہے، مجلس بنانی کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کس سسٹم کے تحت اس کو لکھنا ہے، کس سسٹم کے تحت اس کو حفظ کرنا ہے، پہلی مجلس پڑھیں تو کس طرح مجلس کو یاد رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں تھیوری میں آتا ہے. کتابیں کون سی پڑھیں، عشرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے دروس میں ہیں. اس کے بعد جو اہم مرحلہ آپ کا ہے وہ ہے پریکٹیکل کا، کہ جب آپ نے اس کو تیار کر لیا تو آپ کسی ذاکرہ کے سامنے، کسی خطیب کے سامنے، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ذاکری کورس سکھاتا ہے جیسے، تو وہاں پر پھر آپ اس کو پڑھیں. کوئی بھی خطیب یا خطیبہ جو آپ کو جو دیکھے کہ آپ میں کیا غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کو آپ ریکارڈ کریں. جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہے نا، مجلس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مہم کام ہے. اگر کسی کو اچھی ذاکرہ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرے؟ اپنی مجلس خود سنیں اور نمبر دے. جیسے اگر کوئی یہاں پہ پڑھنے والی اگر پڑھ رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ ان کو نمبر دیں. 20 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا غلطی کی تو آپ ہو سکتا ہے کم نمبر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نہیں اس نے پرفیکٹ کام کیا ہے تو آپ اس کو اچھے نمبر دیں. اسی طرح
अपने आप को आप नंबर दें. आपने अपनी मजलिस सुनी, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसको गौर से सुने, देखें कि जाकिर ने या मौलाना ने जो बताया था उस पर अमल किया या नहीं किया. अगर अमल नहीं किया तो नोट करते जाएं, ये गलती, ये गलती, ये गलती. फिर अगली दफ़ा फिर कहीं मजलिस पढ़ रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग करें. जब तक आप अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेंगी, आप मेरा जो तजुर्बा है कि जब तक इंसान अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेगा, अच्छा खतीब नहीं बन सकता या अच्छा खतीबा नहीं बन सकती. ठीक है, ये बुनियादी बातें थी. यानी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है. यानी अगर आपको मिसाल दी जाए, आपसे कहा जाए, ख़वातीन की मिसाल दे दें कि बिरयानी बनाना आती है, आप लाख किसी को बताते रहें कि बिरयानी ऐसे बनती है. जब तक आप बिरयानी किचन में जाने के बाद उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बिरयानी में होती है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा बिरयानी कैसे बनती है. लाख किसी के सामने आप कहें कि इसमें चावल इतने हो, पानी इतना गर्म करके डालो, मसाला पहले बनाओ, ये करें वो करें, जो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त तक असर नहीं होगा जब तक आप उसको बनाकर नहीं देंगे. और शुरू में ऐसा होगा, पहली दफ़ा ख़राब बनेगी, दूसरी दफ़ा थोड़ी और अच्छी बनेगी, तीसरी दफ़ा फिर अच्छी बनेगी, और 8-10 दफ़ा के बाद तकरीर भी इसी तरह ही है. 1 साल 2 साल आपको प्रैक्टिस पर, यानी प्रॉपर तकरीर करनी है. ये नहीं कि 6 महीने में क्लास ले नहीं, अगर तो प्रॉपर तकरीर करनी है. किसी के सामने तकरीर करें कि जो आपकी गलतियां आपको बताए कि इसमें आपने ये गलती की, ये गलती, ताकि आपको जल्दी सीखने को मिलेगा. और अपनी मजलिस सुनेंगे तो और जल्दी आपको सीखने को मिलेगा. तो ये सब मेहनत आपको खुद करनी है. यहाँ पे थ्योरी है, इस वक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि आपने मवाद कैसे तैयार होता है, पढ़ना कैसे, ये आपको फिर कोई क्लास होगी या तो फिर जैसे आप के लिए जो भी कंफर्टेबल चीज़ हो वहाँ पर आप उसको सीखें. ठीक है, ये तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू पहले हो चुकी है, इस पर दर्स मौजूद है, इसलिए इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा. हमारी गुफ्तगू यहाँ पर हुई थी. फिर इसमें पहला क्या था? खुतबा, आयत. दूसरा क्या था इसमें जी? क्या था? मुकद्दमा. थोड़ा सा मैं 5 मिनट पुराना रिपीट कर रहा हूँ ताकि असल बहस आ जाए. तीसरा क्या था? असले मतलब. असले मतलब वही मतालिब जो आपने याद की. चौथा क्या था? रब्ते मसाइब. पांचवा क्या था? खुदे मसाइब. खुदे मसाइब. छठा क्या था? दुआ. आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो है इन 2 चीज़ों पर. एक है मुकद्दमा कैसे बनता है और रब्ते मसाइब. आज के जो 2 जलसे होंगे, पहले जलसे में आएगा मुकद्दमा साजी, और दूसरे जलसे में बयान करेंगे कोशिश करके मुकद्दमा साजी की मिसालें कैसे देंगे कि कैसे मुकद्दमा बनता है. और उसके बाद फिर दूसरे जलसे में कोशिश करेंगे कि रब्ते मसाइब कैसे होता है. कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे कि रब्ते मसाइब, और या आपको अगर जो लोग मजलिस में पढ़ रही हैं, अगर उनकी कोई मुश्किल है तो वो सवाल पूछ सकती है, उसके जवाब में सबको जो है वो इस्तिफादा हासिल हो सकता है. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ. उसके बाद जो है असल मैंने बता दी कि हमारी गुफ्तगू इस पर है. आज का जलसा है वो मुकद्दमे पर. अब हदीस कुदसी में लिख रहा हूँ एक, मैं कोशिश करूँगा कि रवायत लिखूँगा, फिर उससे आपसे पूछूंगा कि इसका मुकद्दमा कैसे बनेगा, फिर आप बताएंगे मुकद्दमा कैसे बनेगा. फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर ये वाली रवायत पढ़नी है तो आपको मुकद्दमा क्या बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक रवायत में लिख रहा हूँ, हदीस कुदसी है. खुदा कहता है, परवरदिगार कहता है, नहीं, खुदा कहता है नंबर 1, जन्नत मेरी होगी, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से. ठीक है, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा. क़ज़ा, रज़ा. 3, अच्छा, क्योंकि देखें सबसे पहले ये भी एक और बता दूं कि अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
नए आने वालों के एतबार से बताएं, इसलिए इखलाकी मजलिसों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इखलाकी मौज़ूआत को, क्योंकि इसको याद करना आसान होता है बनिस्बत फ़ज़ाइल की। अभी आप देखिएगा कि जब आप आहिस्ते आहिस्ते इखलाकी मजलिसें पढ़ना शुरू करेंगी, फिर उसके बाद आप फ़ज़ाइल की मजलिसें, या फ़ज़ाइल अगर पढ़ लें तो उसका तरीक़ेकार भी दूसरा है कि आप मुख्तसर रवायतों को हिफ्ज़ कर लें, जो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की 5 सिफ़तें, जैसे पहले लास्ट मैंने बताया था कि जो किताबों की मारफ़ी भी कराई थी, तारुफ़ करा था किताबों का, इस किताबों से आप 2 रिवायतें 3 रिवायतें अमीरुल मोमिनीन की ले लें अगर फ़ज़ाइल पढ़ने हैं तो, ठीक है। या उससे किस तरह उसको फैलाएंगे वो एक अलग तरीक़ेकार है। लेकिन अभी क्योंकि शुरू में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, 1 साल 2 साल है, नए पढ़ने वाली हैं, तो आप इखलाकी तकरीरें करना आसान है निस्बतन फ़ज़ाइल पढ़ने के, इसलिए जो है वो आपको 1 मिनट में से बता मैं पढ़ दूँगा, रिपीट कर दूँगा। तो इस लिहाज से पहले हमारी कोशिश है, आपने देखा होगा लास्ट जलसे में भी और इन 2 जलसों में भी हम जो कोशिश करेंगे वो इखलाकी मजालिस पहले तैयार करवाएंगे, फिर जब आपको बोलना आ जाएगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगी, फिर आप उसके बाद फ़ज़ाइली मजलिसें, फ़ज़ाइल कैसे पढ़ते हैं वो दूसरे स्टेप पर आएगा। पहले स्टेप पे बोलना है, खौफ ख़त्म करना है, तो उसमें कोशिश ये कि इंसान वाक़ियत पढ़ लेता आराम से, रवायतें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। देखें ये एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, इसमें खुदावंद मुताल अपने बंदों से मुखातिब है। क्या कहता है खुदा अपने बंदे से कहता है, यानी आप इसको कि खुदा ने कहा 6 काम तुम करो, 6 काम मैं करूँगा। बाद में लिख देगा, इसको बाद में लिखिए, लिख दो, यानी आसान है। खुदा कहता है इसमें, अब इसमें खुद आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये जुमला रवायत में ना हो कि 6 काम तुम करो 6 काम मैं करूँ, इस रवायत के बाद आप खुद इसको मौजू दे सकते हैं। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा और वो कौन से 6 काम है जो बंदे को करना है, ये मौजू हो गया। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा। आप देखिए मजलिस को आपने वैसे सनसनीस बना दिया, अब जो सुनने वाले बैठेंगे कौन से काम है खुदा के, जो खुदा के 6 काम करेगा, और वो कौन से 6 काम है जो मुझे भी करने हैं, यानी बंदे को करने हैं। तो खुद ये जुमला आपका जो है ना दिलचस्पी पैदा करेगा, यानी लोगों की निगाहें, ख़वातीन की निगाहें आपसे हटेंगी नहीं, क्योंकि वो पता है कि एक चीज़ ज़ाकिरा ने पढ़ी और इधर उधर तवज्जो की, मजलिस ध्यान से निकल। तभी आप देखें बाज़ सुना है मैंने, इतना तो अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि बाज़ ज़ाकिरा पढ़ती इस तरह की मजलिस है कि कहते हैं कि प्रॉपर उनको अटेंड सुनना पड़ता है। ज़रा सी बात अगर इधर उधर हो गई, जहन उधर गया, तो फ़ौरन बात मिस हो जाती है। तो इस तरह आप अपनी मजलिस को इस तरह जो है ना वो दिलचस्पी पैदा करें। आना आपने उन्वान दिया, अच्छा अब ये उन्वान एक हो गया, ठीक है। वो 6 चीज़ें क्या है मैं पहला बयान करता हूँ, अब आप सोचें, 2 मिनट आपके पास है, सुनते जाएं। इसका मुकद्दमा क्या बनेगा, ये मुहिम है। जो असल चीज़ बतानी है, ये रिवायत तो किताब में लिखी है, मुकद्दमा नहीं लिखा किताब में, मुकद्दमा आपको बनाना होगा। रिवायत क्या है मैं पढ़ देता हूँ। खुदा अपने बंदे से कहता है जन्नत मेरी तरफ से होगी, इताअत तुम्हारी तरफ से होगी, नंबर 1। 2 खुदा कहता है क़ज़ा मेरी तरफ से, यानी जो क़ज़ा जो मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ, कहता है क़ज़ा इलाही पे राज़ी रहना, क़ज़ा मेरी तरफ से होगी, रिज़ा तुम्हारी तरफ से होगी। खुदा अपने बंदे से कहता है। दूसरा काम। तीसरा खुदा कहता है कबूलियत दुआ मैं करूँगा, दुआ करना तुम्हारा काम, यानी कबूलियत दुआ मेरा काम है, दुआ करना तुम्हारा काम है। रोज़ी खुदा कहता है रोज़ी मेरी तरफ से, और शुक्र तुम्हारी तरफ से। आजमाइश 5वीं चीज़, खुदा कहता है आजमाइश मेरी तरफ से आएगी, सब्र तुम्हारी तरफ से होगा, माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम। देखा आपने, 6 काम अल्लाह ने करने और 6 काम बंदे ने करने। अब ये एक मौजू बन गया। अब आप जब इस रवायत को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इस रवायत को आपने कहा ये रवायत बहुत अच्छी लगी, अपनी किताब में पढ़ा। ये किताब हदीयतुश शिया में आपको मैंने उस दिन किताब बताई थी, हदीयतुश शिया, वो भी आप ले लें, बहुत काम की किताब है। इसमें इसी तरह अददी हदीसें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 8 चीज़ें, 9 चीज़ें, 12 चीज़ें, 13 चीज़ें, आपको जितना याद हो सके। बाद अगर लोगों को अददी चीज़ें याद हो जाती हैं तो उनके लिए मजलिस आसान हो जाती है। जिनको अददी चीज़ें याद नहीं होती उसका भी एक तरीक़ेकार है। लोग अहले मेंबर ये बयान करते हैं कि आप नहीं बताएं, आपके भी 5 कुछ काम है जो खुदा करेगा, कुछ काम है जो बंदा करेगा। आपको पता है मेरे को बोलने का इम्कान है, तो शुरू में अगर आपने 6 कह दिया, क्या चीज़ रिपीट करूं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बास लोगों को अददी, जैसे कहते हैं अददी रवायत, जिसमें 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 4 चीज़ें, इस तरह चीज़ें आती हैं उसमें, उन किताबों में मौजूद है। खिसाल शेख सदूक किताब का नाम है,
खिसाल, शेख सुदूक की किताब है, उसमें भी आपको ये इस तरह की रवायात मिल जाएंगी, अददी जैसे हम कहते हैं। एक, अगर बास लोगों को मैंने कहा कि हिफ्ज़ नहीं होता, तो आप ये शुरू में ना कहें मुकदमे के बाद कि 6 चीज़ें, आप कहें कि कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को करने। तो अदद मत बताएं। अगर आपने अदद कह दिया तो अब नीचे से लोग बैठना गिनना शुरू कर देंगे। ये भी होता है, आपने फर्ज करें आपने भूल गई, आपने 4 बताए, आपने मजलिस मसाइब पढ़ के ख़त्म कर दिया। आपको पता है 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो क्या करूँ, आपने मसाइब पढ़ के मजलिस, तो मुमकिन है कि बाद में कोई कह सकता है कि ज़ाकिरा से कह सकता है आपने 2 चीज़ें नहीं बताई। अब हो सकता है आप भूल जाए, आपके ठीक है मैं अभी बता देती हूँ, अभी बता, उस वक्त आपका जहन उस वक्त हो सकता है मेंबर पे याद ना आए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार ये है कि आपके के कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को। अगर आपने 6 के 6 गिनवा दिए तो आप कह सकते हैं भाई रवायत मुकम्मल हो गई, रवायत में 6 चीज़ें थी, मैंने पूरी रवायत मुकम्मल कर दी। ये तरीक़ेकार। अगर पूरी चीज़ आपने बयान कर दी, जी गिनवा तो दी, वो आहिस्ते आहिस्ते आएगा, वो भी आएगा आहिस्ते आहिस्ते। ये 6 चीज़ें लिखी तो हैं नहीं, मैंने बताया ना, जन्नत मेरी, पर खुदा कहता है जन्नत मेरी तरफ से, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से, कज़ा मेरी तरफ से, रिज़ा तुम्हारी तरफ से, कबूलियत दुआ मेरी तरफ से, दुआ करना तुम्हारी तरफ से, रोज़ी मेरी तरफ से होगी, शुक्र करना तुम्हारी तरफ से होगा, आजमाइश मेरी तरफ से होगी, सब्र करना तुम्हारी तरफ से, आखिरी ये माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम। ठीक है, अब इसका आसान तरीका तो यही है कि इसकी तस्वीर ले लें, बाद में इत्मीनान से इसको आप हिफ्ज़ कर सकते हैं। किताब का मैंने हवाला बता दिया। ठीक है, अब आपसे सवाल, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आप इस रवायत को पढ़ना है आपने, मुकदमा क्या बनेगा? अगर आप में से कोई ज़ाकिरा इस रवायत को पढ़े तो मुकदमा क्या बना के पढ़ेंगे? जी आप इस मुकदमे को कैसे बना के पढ़ना चाहिए? अगर आपको ये रवायत पढ़नी है, हदीस कुदसी पढ़नी है, तो इससे देखें कभी ये नहीं होगा आप क्या खुतबा दिया आज मेरा मौजू ये है 6 चीज़ें, नहीं, सब मना करते हैं। अहले मिंबर जो खतीब हैं जिनसे मशवरा हुआ, डिस्कस हुआ इस मौजू पर, वो कहते हैं मुकदमा मजलिस की जान होता है। बहुत से लोग कहते हैं। सर एक सवाल है, जी। मिसाल अगर कोई टॉपिक का नाम अगर मैं नहीं सोचा, मिसाल भाई परवरदिगार आलम फरमा रहा है हदीस कुदसी में, तो ये कहना काफ़ी नहीं? ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है कि वो समझ जाएंगे आपने मुकदमा नहीं बनाया। ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि आपने मजलिस तो तैयार की है लेकिन मुकदमा साजी नहीं की। जैसे होता है ना कि हम के बाद खुदा की हम के बाद नहीं, देखें हम दो सना आपने पढ़ी, वो तो देखें अमूमन ख़वातीन में देखा जो हमने प्रैक्टिस करवाई ज़ाकिरा को, उसमें वो हम दो सना के बाद उसके बाद आपने खुतबा दे दिया, आप आयत पढ़ ली। अब आयत जब आप आयत पढ़ी, आपने फ़र्ज़ करें कोई आयत पढ़ी, आपने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये आयत पढ़ी। अब आप उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि मेरा मौजू ये है, नहीं, आपने जो आयत पढ़ी उसको आप आगे लेके चलें, आहिस्ते आहिस्ते आगे लेके चलें। तो नॉर्मली ज़ाकिरा जो होती है वो ऐसे ही बोलते हैं परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रहे हैं, ये नहीं वो अलग चीज़ है। हाँ वो अलग चीज़ है। आयत में वो ये इरशाद हाँ वो अलग, देखिए वो तो हाँ क्या कहलाता है? वो देखिए डिपेंड करता है कि उन्होंने तैयारी क्या की है। डिपेंड ये करता है कि उनका असले मौजू क्या है, ये पता चल जाता है। जैसे हम लोग मजलिस सुनते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मौलाना जो है वो मजलिस तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें मुकदमा नहीं है इनका। जब बहुत से खतीब होते हैं हम अंदाज़ा करते हैं सुनने वाले कि नहीं, ये देखो इन्होंने मुकदमा पढ़ा। अब ये जैसे अमूमन होता है कहाँ पर है, ये आम मजलिसों में भी होता है। आम मजलिसों में कम इसलिए होता है कि अशरा होता है तो थोड़ा कम होता है, या तो वो लोग बाज़ उलमा इतने ज़्यादा मुताला करते हैं, वो पहली मजलिस मुकदमे में, दूसरी मजलिस मुकदमे में, कहते हैं हमारी मजलिस तीसरी मजलिस से असले मौजू शुरू होगा, क्योंकि हमें जो आपको एक चीज़ को जो बताना है उसके लिए मुझे मुकदमा करना है, मुकदमा साजी जिसे कहते हैं। अब ये मौजू है, इसमें क्या चीज़ें लेन देन है, क्या चीज़ें? खुदा कहता है कुछ काम तुम करो कुछ काम मैं करूं। इसको आप मौजू दे सकते हैं तिजारत। और आयत कौन सी लेंगी? सूरह सफ़ में एक आयत है, खुदा ईमान वालों से कहता है ईमान वालों या रोज़ी नामनू करके मुखातिब खुदा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। मुकदमा बनेगा। अब आप देखें, अब आपने करना क्या? मुकदमा बनेगा तिजारत।
लेन देन, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है ना। खुदा कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूँ, इसका मतलब है लेन देन। अब यहाँ पे मौजूद क्या बनेगा? तिजारत। अब आप दुनिया के अंदर अब दुनिया की तिजारत का मुकदमा बनाएंगे कि दुनिया में तिजारत होती है। अब उसका क्या उसूल है? तिजारत के उसूल होते हैं। नंबर 1, किससे तिजारत करना है? 1, काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन, ठीक है। 2, किस चीज़ की तिजारत करनी है? 3, नफ़ा क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? यह है नहीं दुनिया में। दुनिया में अगर आप तो तिजारत नहीं करते, लेकिन दुनिया में मामूलन तिजारत के कानून यही है। अगर आपको तिजारत करनी पड़े फर्ज के, तो आप कहेंगे तिजारत में सबसे पहले होगा हमारे पास तो पैसा है, हम किससे तिजारत करें? कोई आदमी आप कहता है कि भाई ये फला आदमी मतलब फला मुल्क में रहता है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम करता है, आप इससे तिजारत करें, जो आपको चीज़ चाहिए वही आपको मंगवा देगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? भरोसा। सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप अगर वो कहता है पहले एडवांस दो, तो आप डरेंगे कि 50 लाख रुपए अगर वो एडवांस मांग रहा है, 1 करोड़ मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की डीलिंग है, तो कहेगा 50% पहले पैसे दो तो फिर मैं माल दूंगा। तो क्या आप डरेंगे कि 50 लाख मैंने भेज दिए और माल नहीं आया तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तिजारत में क्या है? भरोसा। या फिर क्या होगा, कोई बैंक जमानत देती है, अमूमन बैंक कहती है ठीक है आप इसको दे दो, हम गारंटर हैं मिसाल, या कोई आपका काबिल भरोसा शख्स कहता है कि नहीं आप फला से काम करो, मैं हूँ पीछे, मसला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है तिजारत में? भरोसा। सबसे पहली चीज़ तिजारत में आएगी कि आप जिससे तिजारत कर रहे हैं उसमें भरोसा। 1, फिर दूसरी बात क्या है? किस चीज़ की तिजारत? जिन्स क्या है, माल क्या है, कपड़ा है, ऑयल है, चावल है, जिसे कहते हैं जिन्स क्या है, माल क्या चीज़ की आप तिजारत करेंगे? पैसा है आपके पास, वहाँ से क्या मंगवा रहे हैं, यहाँ से क्या भेज रहे हैं? तीसरा क्या है? आपको इस पर नफ़ा कितना होगा आप सोचेंगे। अगर आपको 1 करोड़ आपने लगाए हैं और 1 करोड़ आपको मिलने, तो आप कहेंगे फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने माल खरीदा बेचा, मुझे 1 करोड़ ही मिले। इतने 3 महीने जहमत के बाद, अखराजात के बाद मुझे बचा कुछ नहीं, तो आप कहेंगे इसमें नफ़ा नहीं था। आप तीसरा सवाल ये पूछेंगे कि इसमें नफ़ा कितना है, यानी ये कारोबार अगर मैं करूँ तो इसमें फ़ायदा कितना है, चाहे छोटा कारोबार हो चल रहा है। तो अब और भी बहुत सारे उसूल होंगे कारोबार के, ठीक है ना, जिसमें मैंने 3 बेसिकली उसूल आपके सामने बयान किए। अब आपका ये मुकदमा बनेगा परवरदिगार से तिजारत का। सूरह सफ आयत नंबर 9। हाँ, वो भी आ सकती है, वो भी जो वो आयतें इंतखाब करें जो तिजारत से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें लेन देन है। खुदा मोमिनों के नफ्स को खरीद रहा है, लेकिन उसमें वहाँ खुदा खुद दे भी रहा है। क्या दे रहा है वहाँ पर? खुदा जन्नत दे रहा है। वहाँ पर तो तिजारत में कहा खुदा मोमिन के नफ्स को ले रहा है और वहाँ तो जन्नत दे रहा है। अब आप ये मुकदमा साथ, इसे कहते हैं मुकदमा। आपने आयत पढ़ी तिजारत वाली, कहा कि खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊँ। अच्छा, अब उसके बाद उस आयत में तिजारत खुदा ने खुद बताई है, ये भी मैं बता दूँ, वहाँ पे भी एक तिजारत है, लेकिन क्योंकि आपको ये मौजू पढ़ना है, आप ये कहें कि इस आयत में भी एक तिजारत है। वो तिजारत है वहाँ पर कि खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है और खुदा 4 चीज़ें दे रहा है। अगर कोई उस आयत पे भी पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा मौजू है। वहाँ पहली चीज़ है क्या? अल्लाह पे ईमान लो। दूसरी चीज़ है उसके रसूल पे मान लो। तीसरी चीज़ है अल्लाह की राह में जहाद करो, माल के ज़रिए से और जान के ज़रिए से। 4 चीज़ें खुदावंद मुताल वहाँ पर मांग रहा है और 4 चीज़ें अता कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, उसके बाद खुदा वहाँ कहता है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी जन्नत तैयब मसाकिन तैयबा होंगे, ऐसी जन्नत होगी जिसमें हमेशा रहोगे और उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं और यही लोग कामयाब लोग हैं। आखिर में कहा फौजुल अजीम। अब इसका एक और उन्वान बना सकते हैं कुरान की निगाह में, फौजुल अजीम फौज कामयाब लोग कौन है? आपके ये वो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह से तिजारत करते हैं और अल्लाह ने तिजारत के मवारिद भी गिनवा दिए, यानी इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो आयत 9 से 12 है, सूरह सफ की आयत नंबर 9 से 12, उसमें खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है, 4 चीज़ें आपको दे रहा है, खुद एक तिजारत है। लेकिन आपको वो तिजारत नहीं पढ़नी। फ़र्ज़ करें आपने कहा मुझे ये हदीस कुदसी मैंने इसकी तैयारी की है, तो मुकदमा बनाएंगे पहला कि दुनिया में हम दुनिया में अगर हम तिजारत करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं भरोसा। अब यहाँ पे क्या है? अल्लाह से बड़ा भरोसा किसके पास है? अल्लाह से बड़ा भरोसा कौन है? खुदा कह रहा है मुझसे तिजारत करो, तो पहला हम जिससे तिजारत कर रहे हैं वो है खुदावंद। किस जिन्स क्या है? हमारे अमाल। हमारे अमाल है जो हम अल्लाह की बारगाह में
دے رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں ہم جن سے یہ. اور اللہ نفع کیا دے رہا ہے؟ خود خدا نے کہا حدیث میں کہا اطاعت کرو گے میری طرف سے جنت ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ جنت کا. ٹھیک ہے, پہلی چیز میں کیا آیا؟ کس تجارت کس سے کریں گے؟ قابل بھروسہ پروردگار عالم قابل بھروسہ. اب بتاؤ, اب یہاں پہ بھی خود ایک جملے آ سکتے ہیں کہ خدا سے بڑا کون ہے جن پہ انسان بھروسہ کرے. پھر وہاں پہ وہ آیت بھی آ سکتی ہے, خدا کہتا ہے تم مجھے ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دوں گا. پھر اس طرح یہاں پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جنس کیا ہے؟ جیسے دنیا میں پہلا آپ نے ایک مقدمہ بنا لیں گے, پھر اس مقدمے کو آپ ان 3 چیزوں پہ لا کے فٹ کریں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی مقدمہ ہی ہے. اسے کہتے ہیں مقدمہ سازی, جو مجلس میں بنیادی چیز ہوتا ہے. اصل مطلب آپ کا یہ ہے, اور آپ ممکن ہے آپ اس کو چاہے 6 چیزیں 5 پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ایک دن میری جنت میری طرف سے اطاعت, ایک پوری مجلس اطاعت پر, چاہے ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ٹائم کم ہے, آپ نے کہا میں بس مختصر گفتگو 40-45 منٹ جو ٹائم ہے میں ایک حدیث قدسی بیان کروں گی, 10-12 منٹ آپ کو لگیں گے یہاں پر. یہ ہے مقدمہ جو میں نے اس دن آپ کو کیلکولیشن ٹائم بتائی تھی 12-15 منٹ, وہ یہ مقدمہ ہے. پھر جنس کیا ہے؟ کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اعمال. یہ اعمال دیں خدا تبھی. اچھا آپ یہاں سے دنیاوی مثال بھی دیں, مثال دیں دنیاوی کہ بھئی اگر آپ دنیا کے اندر جنس اگر خراب دیں گے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کو جنس اگر آپ جنس میں دے رہے ہیں, ایسے چاول دے رہے ہیں جو خراب چاول ہیں. آپ کی بات ہوئی تھی مثلا 200 روپے پر کلو والی, آپ نے بھیج دی 100 روپے پر کلو. وہ وہاں جا کے جب پہنچے گا تو آپ کو وہ پروفٹ نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ نے خراب مال بیچا. تو مال میں بھی شرط کیا ہونی چاہیے؟ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اس کو چاہیے ویسا مال ہو. تو آپ یہاں پہ کہیں جیسے خدا کو اعمال چاہیے ویسے اعمال ہونے چاہیے. اب یہاں پہ فضائلی نقطہ بھی آ سکتا ہے. خدا نے کہا یہ اعمال اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونے چاہیے, تو آپ کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ اعمال جائیں. یہاں سے یہ فضائل کا نقطہ بھی آ گیا. ہاں وہ آئے گا. لیکن آپ یہ اعمال دیکھیں, یہاں جگہ جگہ پر اگر آپ کو فضائلی نکات اگر بیان کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اعمال خالص ہونی چاہیے, اخلاص و اعمال میں. اور شرط کیا بتائی؟ محبت اہل بیت کے ساتھ, جو روایتوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. پوچھے کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کی روایت موجود ہے, وہ روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. 1-2 روایت کہ پروردگار عالم کو اگر ہمیں نماز دینی ہے, روزہ دینا ہے, حج دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صلہ رحمی دینی ہے, جو کچھ بھی عبادت ہے تو وہ تمام کی تمام عبادتیں محبت اہل بیت کے ساتھ ہوں تو قابل قبول ہے. تو کیا پتا آپ کے پاس جنس کیا, مال کیا ہے؟ آپ کے اعمال, وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. جو پھر اس کے بعد آپ کو نفع کیا ہوگا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نفع. فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر فائدہ کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. تو یہ اصول آپ نے پہلے بیان کرنے. پھر آپ یہ 6 چیز. اب آ جائیں اطاعت پر. اب اطاعت پہ قرآن آیت ایک لے لیں, ایک واقعہ جو آپ کو کتابوں کے نام میں نے بتائیں ان میں سے آپ کو اطاعت پر 5 منٹ ہر موضوع پہ آپ 5 دیکھیں 30 ہر موضوع پہ 5 منٹ آرام سے بول سکتے ہیں, آرام سے. اللہ کی اطاعت کے فوائد بیان کر دیں. میدان الحکمہ کتاب, اس میں پہلی جلد میں اطاعت میں جائیں, اس میں اطاعت کے اوپر اتنا میٹر ہے کہ آپ کو اشرا پڑھ سکتی ہیں, اتنا میٹر ہے اطاعت کے اوپر. اور واقعات کے لیے میں نے دوسری کتابیں بتائی تھی, اس کو آپ پھر آ جائیں پروردگار تیری رضا, یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا. اس میں میٹر یہاں پہ رضا خدا اس کتاب میں مل جائے گا, حدیثیں وہاں سے ملیں گی آپ کو. اور دوسری جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں آپ کو واقعات ملیں گے. پھر اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو مختلف واقعات فضائل یعنی اہل بیت کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, اور دیگر غیر معصومین کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دعا, قبولیت دعا, خدا کہتا ہے میں دعا قبول میں کروں گا, دعا کرنا تمہارا کام. اب یہاں پر ایک روایت اور ہے, یہاں پہ بھی آ سکتی ہے روایت, یہاں پہ ایک روایت اور ہے, بلکہ یہاں ان دونوں میں ایک روایت اور شامل ہوگی, ایک روایت کو اور شامل کر سکتے ہیں. خدا نے کہا کہ جب جو 4 چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضروری ہوں گی. یہ بھی آپ کو حدیث عائشہ میں روایت مل جائے گی. چھٹے امام کی روایت ہے کہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضرور ہوں گی. آپ اس کو سمجھائیں. اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ممکن ہے کوئی نہیں سمجھے اس سے کیا مراد ہے, پھر آپ اس کو مثال دیں دنیاوی. دیکھیں خطابت کے اندر ایک بہت اہم ترین جو کام ہوتا ہے نا, وہ عرفی مثال ایسی ہو کہ جو لوگوں کو فوراً سمجھ جائے. یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی مثال نہیں ہو جو 7ویں آسمان کی ہو, نہیں, اسی دنیا کی ہو, سامنے کی ہو. اب آپ اس کو چین کی مثال دیں, چین میں دیکھیں کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, زنجیر میں اسی طرح معصوم فرماتے ہیں جب یہ ہوگا یہ ضرور ہوگا. اب اس میں معصوم نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے
तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, दुआ करोगे तो दुआ होगी, खुदा पे तवक्कुल करोगे तो खुदा तुम्हारे लिए काफ़ी है। और चौथा जुमला, जो सब्र करेगा उसके लिए अजर परवरदिगार आलम देगा। ये 4 चीज़ें अब मैंने तो बहुत जल्दी बयान कर दी। आप इस 4 चीज़ों को ये इस मौजू पर आए तो एक रवायत, अब जब ये मौजू आए तो आपके मैं एक रवायत और बयान कर दूँ, फिर मौका मिले फिर आजमाइश क्या, खुदा कहता है आजमाइश मेरी तरफ से, फिर कहता है तौबा। ये तमाम के तमाम मौजूआत इत्तेफाक की बात है, मीज़ानुल हिकमा में आपको सारे मिल जाएंगे, हदीथुश शिया में मिल जाएंगे, दास्तान की किताबों में मिल जाएंगे, फ़ज़ाइल अहले बैत जब आप पढ़ेंगे किताबें, जो शेख अब्बास कुम्मी की किताब थी एहसानुल मक़ाल, जो शेख अब्बास, जो मैंने आपको नुक़ूश इस्मत बताई थी दिशान नदर जवादी साहब की किताब, मरहूम की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। इसी तरह शेख अब्बास कुम्मी, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे, उनकी भी किताब है एहसानुल मक़ाल। फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई जिल्दें होती हैं, तफसीर नमूना की कई जिल्दें हैं, वो 5-6 हज़ार की, तो एक ही हम तफसीर लें तो हमारा तो बजट आउट हो जाता है। इसका आसान तरीका ये कि देखें, मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं। सबसे पहले आप इखलाकी किताबों को अपना बजट बनाएं। सबसे पहले देखें, शुरू में ये बात ज़रूरी मुश्किल है कि आपको देखें, कराची में लाइब्रेरी अलकाइम में यहाँ मौजूद है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। अगर फुर्सत हो, यहाँ की टाइमिंग अगर सूटेबल हो आपके लिए, तो आप 2 घंटे आ जा सकते हैं, क्योंकि हर मुश्किल है कि आपके घर के करीब लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी है भी तो आपके लिए मुश्किल है 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल के जाना आना जाना, आजकल के मुश्किल हालात के तहत भी। तो अब इसका आसान तरीका ये कि बजट करें कि इस महीने मुझे एक किताब ख़रीदनी है, हर महीने मुझे एक किताब कोई ख़रीदनी है। अब वो पैसों का इंतज़ाम आपने करना है। किस तरह होता है कि कोई एक किताब, मतलब 500 रुपये, मैंने 500 रुपये निकालने एक किताब ख़रीदती है, या जो आप मजालिस पढ़ती हैं उससे हदिया मिलता है, तो आपने कहा भाई जो हदिया मिलेगा 10% जो है वो किताबों का है, मसला के तौर पे आप इसको, उसके लिए आपको सेटिंग बजट करना पड़ेगा, बजट जिसे कहते हैं बनाना पड़ेगा। फिर आप हर महीने एक किताब का बजट रखें, हर महीने या हर 2 महीने में एक रखें। 1 साल में 6 किताबें आपके पास आ जाएंगी। पहला मैंने कहा तफसीर नमूना पहले मरहले पर मत जाएँ, तफसीर नमूना तफसीर का मौजू दूसरे मरहले पर है। पहले मरहले पर आपकी दास्तान की किताबें हैं, वाक़यात की किताबें, आयतुल्लाह मुताहरी की किताब है, अगर वो पढ़ सकें, क्योंकि थोड़ा दक़ीक़ है वो, इसलिए मैंने आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताबों का बताया, मौलाना अली अफ़ज़ल कुम्मी साहब की किताब का बताया। उनकी किताबें बहुत आसान हैं, वाक़यात आसान है। उन्होंने बिहारुल अनवार, अब तो उर्दू में आ गई है, वो दौरा 11 जिल्दों का उर्दू दौरा है, वो अगर मिल जाता है कहीं में। किस बिहारुल अनवार में हदीसें हैं, तो उसमें हदीसें भी मिलेंगी, हदीसें भी मिलेंगी, वाक़यात भी मिलेंगे। अभी मैं ये 2 किताबें आपके पास, देखें ये 2 किताबें लाया हूँ, देखें ये 2 किताबें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक भी हमारे इदारे को, तो उसने इस किताबों को छपाया। एक मौलाना साहब हैं कुम में, अच्छे मुदर्रिस हैं, बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं, उन्होंने कुछ दर्स दिए थे, तो दर्स जब बात आई कि उनके दर्स को छपाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं मुफस्सल लिख देता हूँ फिर छपा लेंगे। तो उन्होंने मुफस्सल जो है वो दुरूज़ हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, एड्रेस मैं आपको दे दूँगा कि कहाँ पर वो दर्स मौजूद हैं, 10-12 दर्स से ज़्यादा। फिर उन्होंने इसको अपने तमाम दुरूज़ को किताबी शक्ल दी थी, तो ये भी हाल ही में छप कर आई है। तो ये क्या इजी नहीं रहेगा कि जो नहीं कर सकते तो यूट्यूब से वो दर्स ले लें? 10-12 दर्स है ना उसको, नहीं देखें, नहीं वो 10-12 दर्स है, उसको खुद लिखना चाहें तो लिखें। लेकिन ये देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें इस साल मुहर्रम में ये 2 किताबें ख़रीदने, 2 किताबों के पैसे ज़्यादा नहीं, 1500 रुपये है 2 किताब, ये 1500 रुपये इस मुहर्रम में आप खर्च कर लें बस, और इखलाकी मजलिस आपकी तैयार हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। वो फ़ज़ाइल भी हैं इसमें, जिल्द दोवम में, इसका जिल्द अव्वल में हमने नाम रखा है रमज़ान की तैयारी, और जिल्द दोवम में एक फ़ज़ाइल है, तो हमने कहा मुहर्रम की तैयारी। अब आप ये 600-700 सफ़ों की किताब एक है, 700 नाम है, ये आपको मिलेगी नहीं, हमारे पास ही, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। देखा कि आपको अलकाइम से मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ से कहेंगे अलकाइम से मिल जाएगी। ये 2 जिल्द किताब है, इससे बहुत कम प्राइस है इसकी, 1500 रुपये। इस साल आपने कहा ये 2 किताबें ख़रीदती। नाम है अखलाक व आदाब, राइटर है मोहम्मद यूसुफ आबदी साहब, हुज्जतुल इस्लाम उस्ताद मोहम्मद यूसुफ आबदी साहब। ये हौज़ इल्म कुम के अच्छे उस्ताद हैं, अच्छा काम किया, हदीसें अच्छी पढ़ते हैं, मजालिस भी पढ़ते हैं, अच्छा काम है। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये किताबों का देखें, जैसे आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर साल कुछ बजट रखना पड़ेगा, 2000-3000 हर साल 5000 तक का पूरा साल है। कोशिश करें, क्योंकि बहुत सी किताबें वो शुरू में परचेस करें जो आपके लिए मरबूत हो,
शुरू में क्या होता है, ख़वातीन ने तफसीर नमूना ले ली 5,000 रुपये, अब 5,000 रुपये की तो अब मिल रही है डिस्काउंट के साथ लाहौर वाले, वरना पहले 10,000 रुपये की थी। अब आपने 10,000 रुपये अगर किसी ने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और उसको यही नहीं मालूम कि किताबों से मैटर कैसे निकलेगा, तो उनके लिए मुश्किल काम है। तो इसलिए हम पहला मशवरा देते हैं कि भाई आप किताबें परचेज़ करें, पूछ के परचेज़ करें। अब जैसे मोजिज़ात आले मोहम्मद 4 जिल्दी किताबें 1600 रुपये की है डिस्काउंट के साथ, वैसे 2,000 की हैं। मोजिज़ात मैं आपको मौरफ़ी कराई थी पिछले दर्स में। इसी तरह मनाक़िब अहले बैत, ये कतरा का तर्जुमा, ये भी 4 जिल्दें, ये भी 1600 की है। ये दोनों अगर 4 साल आपने ले ली, 3200 रुपये, 3,000 रुपये का खर्चा इस साल करें, 3,000 रुपये का खर्चा इस साल किया आपने फ़ज़ाइल अहले बैत पे, आप आराम से इसमें मजलिस पढ़ें, मौजूदात भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा। इखलाकी किताबों की मज़ीद ब्रीफिंग ये करते हैं कि इसमें रिवायात के साथ मतलब राइटर देखें, इखलाकी किताबों में रवायात भी आपको मिलेंगी, वाक़ियात भी मिलेंगे, कुरानी आयत के हवाले भी मिलेंगे। कुरानी आयत किसी ने ऐसा नहीं किया कि फ़ौरन जो है वो उन्होंने, देखें इसमें भी इन्होंने क्या किया, देखें अरबी पूरी अरबी इबारत लिखी है, आपको मैं दिखाऊं, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, हदीस लिखी है इसमें, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, अरबी इबारत भी लिखी है, और इसमें जो है वो अहदीस भी। अच्छा, ये हदीसें इस तरह हैं कि अब जैसे इसमें एक हदीस है, अभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आज नहीं तो फिर बाद में कभी। अब इन्होंने 5 छठे इमाम की हदीस है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, 5 चीज़ें सरमाया है, 5 चीज़ें सरमाया है, अब हदीस है। अब वो 5 चीज़ें कौन सी सरमाया है, उस पर उन्होंने एक हदीस है ना, आपके हदीस सारा बोर्ड पे मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मुकदमा बना लें। एक किताब से आपने एक हदीस से एक मजलिस आपने बनाई, और दूसरी किताबों से जैसे मीज़ानुल हिकमा, देखिए मीज़ानुल हिकमा 8 जिल्दें उर्दू में, ठीक है। वो 8 जिल्दें इस वक्त तकरीबन आपको 3-3.5 हज़ार की मिल जाएंगी डिस्काउंट के साथ जो मिलती हैं, सुना मैंने 3,000-4,000 तक की मिल जाएंगी 8 जिल्दें, पहले वो मिलती थी शायद 6,000 की। बहरहाल इस तरह आपको थोड़ा सा किताबों का जो आपने सवाल किया कि पैसे नहीं, उसका आपको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बजट करना पड़ेगा, ताकि आपको किताबें अपने पास होंगी तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं किताब खाने में जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में किताब है। किसी ने रात को फ़ोन किया मजलिस पढ़नी, आपने कहा ठीक है, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आपने कहा मैं 2-3 घंटे में एक मजलिस फ़ौरन बना सकती हूँ, तो आपने रवायतें उतारी, किताबें आपके पास थी, अपने वाक़यात लिए, 2 घंटे में रात को मजलिस लिखी, 1-2 घंटे में उसको आपने हिफ्ज़ किया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने मजलिस पढ़ दी। वरना अगर किताबें नहीं होंगी तो आप माज़रत कर लेंगे, मेरे पास किताबें नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर सकता, ये एक मुश्किल है। तो लिहाजा इसके लिए कि आप लोगों के लिए कि क्योंकि किताब लाइब्रेरी में आना जाना मुश्किल है, तो ये एक अलग से मौजूद है जो काफ़ी मैंने टाइम ले लिया इसके ऊपर। सिर्फ ये बताना था कि इसमें आपको थोड़ी सी बजट साजी करनी पड़ेगी, ताकि आप आहिस्ते आहिस्ते किताबें खुद परचेज़ कर लें, और पहले उन किताबों को परचेज़ करें जो आपकी मुब्तला बे किताबें हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप उन किताबों को लें कि जो थोड़ा सा रेफरेंस वाली किताबें, जैसे तफसीर है या और वसाइल शिया हदीस है। अब वसाइल शिया अभी फ़िलहाल काम की नहीं है, 10,000 रुपये की मिल जाती है 20 जिल्दें, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके काम की नहीं है। उसूल काफ़ी फ़िलहाल अभी आपके काम की नहीं, लेकिन जो बाज़ लोगों ने जो तर्जुमा किए हैं, बाज़ लोगों ने जो तर्जुमा किए अच्छे मुंतखब हदीस, वो बहुत अच्छी है, वो आप ले लें। उसूल काफ़ी का तर्जुमा नहीं, तर्जुमा हो चुका है, 4 जिल्दों पे तर्जुमा है, वो भी 4 या 5 जिल्दें हुई, वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पहला आप किसी अहले मिंबर से पूछे ज़रूर, मशवरा ज़रूर करें कि मैं मजलिस से पढ़ना चाहती हूँ तो कौन सी किताबें परचेज़ करूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको लास्ट जितनी भी 14, 15, 20 किताबें आपको बताई थी, ये तमाम किताबें वो हैं कि इतनी कॉस्टली नहीं है, तफसीर के अलावा इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको आराम से किताबें जो है वो मिल जाती हैं और आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, हम आते हैं अब देखिए, यहाँ तक मैंने आपकी यहाँ पर हमने आज एक मजलिस का मुकदमा आपके सामने बयान किया कि अगर हमें ये रवायत पढ़नी है तो इसका ये मुकदमा बनेगा। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक दूसरी रवायत लिखूँगा, ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी रवायत लिखा, आपको जहन में आएगा कि मुकदमा, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मुकदमा किससे ज़्यादा बनता है जी? नहीं, सोचने से कहता है तफक्कुर। मेरा तजुर्बा ये, अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने कहा ना मिंबर एक ऐसा शोबा ही है मजलिस सिखाने वालों का, सबका हो सकता है किसी का कोई और तजुर्बा भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि मुकदमा जो बनता है वो तफक्कुर से बनता है। ठीक है, आपका मुताला होगा। अब जैसे आपने तिजारत वाली आयत ली, आपको पढ़ना ही है, आपने तिजारत वाली आयत ली और उसके बाद फिर आपने ये तिजारत में क्या क्या करना पड़ता है, आपने दुनिया के तिजारत के उसूल बनाए, ये उसूल तिजारत के उसूल बयान कर दिए, फिर आपने कहा अब आते हैं हमारे, अब आइए जो हदीस मुझे बयान करनी है। जो आपका सवाल था, जो देखें जो ख़वातीन कहती हैं, जो भी ज़ाकिर कि आज मेरी मजलिस को अनवान ये है, तो अक्सर खुतबा कहते हैं ये तरीका सही नहीं है। आज जैसे आपको इमाम मूसा काज़िम पे पढ़ना है,
फर्ज करें कल विलादत का दिन था उनका, ठीक है ना, तो अब फर्ज करें आज हाँ, तो चले उन्हीं का नाम लिया, आज उनकी साथ सफ़र भी है। तो अब मूसा इमाम कासिम पे आपको पढ़ना, आज की मजलिस पढ़नी, तो अक्सर लोग जो इस अय्याम में मजलिस पढ़ते हैं इमाम मूसा कासिम पे ही पढ़ते हैं, या कल की रात पढ़ते हैं तो शब विलादत होती है आज। अब इमाम मूसा कासिम पे पढ़ना आपने, तो आप डायरेक्ट आज नहीं कि मेरा मौजू इमाम मूसा कासिम है, लोग इसको मना करते हैं। आप मौजू लेते हैं, लोग इमाम मूसा कासिम को कासिम क्यों कहते थे? गुस्से पे कंट्रोल। तो कहते हैं गुस्सा क्या है? एक मजलिस 10-15 मिनट 12 मिनट गुस्से पर आके फिर मिसाल देंगे कि हमारे इमाम का लक़ब है कासिम, जो है कासिम जो है उनका नाम है, इमाम मूसा नाम था, कासिम लक़ब था। तो अब क्या कहा वो इमाम मूसा कासिम जो गुस्से पे ज़्यादा कंट्रोल करते। या लोग क्या कहते हैं, ये एक और काम है, नबी का नाम क्या था? मूसा, इनका क्या नाम है? मूसा कासिम। तो क्या नबी के जनाब मूसा के हालात से इमाम मूसा के हालात पर आ जाएंगे, इमाम मूसा कासिम के हालात पर, बाबुल हवाइज। फिर बाबुल हवाइज पे अगर आपको हाजात पे पढ़ना है तो थोड़ी हाजात पे पढ़ के फिर कहेंगे बाबुल हवाइज पर आ जाएंगे। तो एक मौजू इन पर आने से पहले एक मौजू होगा कि जो मौजू आपको इमाम मूसा कासिम पर लेकर आएगा। तो वो डायरेक्ट आयत से रद्द नहीं हो सकता है, लेकिन आयत से रद्द हो सकता है, लेकिन नहीं हो। जैसे भाई शुक्र किया अगर ये पढ़ने को भी ये आला रब्बे को मत, तो बस ठीक है ना, उससे हम शुक्राने नेमत की अगर हमने जोड़ ली, सही है। तो अब तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को, हमारे दरमियान बड़ी बहुत सारी नेमतें, उनमें नेमत उस्मा ये है, फिर ये आप आगे अगर आप ये कहना चाहते हैं इमाम एक नेमत है, आप यहाँ पे लाना चाहती है ना, हाँ, तो ये जो आपने पढ़ा ये मुकदमा बन गया। यही हाँ, तो यही मुकदमा ये, यानी आप जो भी मौजू आपका है, 5वें इमाम का हो, 6ठे इमाम का हो, 7वें इमाम का हो, जो भी मौजू पढ़ना है, अमूमन खुतबा क्या करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, वो कोई एक मौजू रखेंगे, उससे फिर आएंगे, या अम्र बिल मारूफ एक मौजू रखा। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, अम्र मारूफ रखा, अम्र मारूफ के फ़ज़ाइल बयान किए, अम्र फारूक बताया कि अम्र मारूफ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अम्र बिल मारूफ से लेकर आएंगे 6ठे इमाम पे जैसे पढ़ना है, कहा अब ये अम्र मारूफ की अहमियत बयान की आयत कुरानी के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, ये अम्र मारूफ की इतनी फजीलत है। अब आइए हम अपने मासूम की ज़िंदगी में देखते हैं, आज क्यों 6ठे इमाम की शहादत है, कहा अब हम अपने 6ठे इमाम की ज़िंदगी में देखें अम्र मारूफ मौला ने किस तरह किया। अब यहाँ से अब 6ठे इमाम पर आ गए, फिर अपनी तकरीर 6ठे इमाम पर आप आ गए। ये कहने का मकसद ये, इसे कहते हैं मुकदमा। आम तकरीर में भी लोग मुकदमा बयान करते हैं, जिस तरह जो भी आपको हदीस पढ़नी है, जो आपको मैटर पढ़ना हो, उससे पहले एक मुकदमा। जी किससे बना सकते हैं? हाँ, सिर्फ देखिए कोई एक मुकदमा कहते हैं ज़रूरी है वो, अब वो कोई भी हो, लेकिन एक 10-12 मिनट का मुकदमा हो, फिर आप अपने मौजू पर आ जाएं। अभी मैं एक और रवायत लिख देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्फा कर देंगे, ठीक है। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा जलसा मौजू वही है मुकदमा साजी कि मजलिस से पहले मुकदमा कैसे बनता है, ठीक है। एक रवायत है, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा गया इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीफ़ समझ लें, यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीफ़ पूछी गई, इस्लाम की तारीफ़। दूसरा सवाल बना सकते हैं। अब उन्होंने जो इस्लाम की तारीफ़ बयान की है वो एक 6 चीज़ें, उसमें कितनी चीज़ें? 6 चीज़ें, ठीक है। वो 6 चीज़ें मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा कि इसका मुकदमा क्या बनेगा। अब इसको पहला मैं पढ़ भी देता हूँ, समझ भी ले, बाद में इसकी तफसील ले लेगा भी नहीं ले।
जब ये मुकम्मल रवायत हो जाएगी इसकी फिर तस्वीर उतार लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मुकम्मल रवायत हो। अब देखें, सवाल है पैगंबर इस्लाम से पूछा इस्लाम क्या है, या पैगंबर से पूछा इस्लाम के मुतालिक बयान करें, तो अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के मुतालिक क्या बयान फरमाया, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम का लिबास क्या होगा। अब इसको क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा ना आपको मजलिस थोड़ी दिलचस्प बनानी पड़ेगी, आप सवालात पहले बयान कर दें कि इस पैगंबर इस्लाम से किसी ने पूछा कि इस्लाम की तारीफ़, जब पैगंबर हज लिखा कि हज्जुल विदा से वापस आ रहे थे तो पूछा। अबू ज़र गफ़ारी की गालिबन रवायत है ये किताब में आपको एक सवाल, एक किताब का नाम है पैगंबर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको मिल जाएगा। और एक किताब कुम से छपी है, उर्दू फ़ारसी किताब है, उर्दू तर्जुमा हो चुका है उसका, ये भी वही तर्जुमा ही है, पैगंबर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको ये रवायत मिल जाएगी, ठीक है। आपने पहला कहा पैगंबर से पूछा, रवायत तो आपने बयान करनी है। पैगंबर ने कहा इस्लाम का लिबास क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम की दीनत क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम का मयार क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम का कमाल, इस्लाम का समरा और इस्लाम की बुनियाद। अब आपने इसको थोड़ा दिलचस्प बना दिया ताकि लोग तवज्जो से सुने कि क्या बयान करना चाहते हैं। नंबर 1, पैगंबर ने कहा इस्लाम का लिबास है तकवा। इस्लाम की जीनत क्या है, इस्लाम की जीनत है हया। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल है दीन। इस्लाम का समारा क्या है, अमल स्वाले, नेक अमल। इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत से मोहब्बत। ये उसके जवाब हो गए, ठीक है। इस्लाम का लिबास क्या है, तकवा। इस्लाम की जीनत क्या है, हया। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल क्या है, दीन। इस्लाम का समारा क्या है, और इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत की मोहब्बत, ठीक है। अब ये एक रवायत आपको पढ़नी है, ये पूरी मुकम्मल एक रवायत हो गई, ये रवायत आपको पढ़नी है। आपने इस रवायत को हिफ्ज़ कर लिया। खुद इस रवायत के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 मौजू खुद ही हैं, यानी ये भी खमसे पर, यानी आप अगर खमसा पढ़ना चाहें इस रवायत पर तो खमसा पढ़ सकते हैं, चाहे एक मजलिस में आप पढ़ लें, क्योंकि हर मौजू पे एक मजलिस आराम से बन सकती है, ठीक है। आपने एक ही मजलिस पढ़नी है फ़र्ज़ करें भी, क्योंकि मैंने कहा ना आप अब इस पर मुकदमा आपको बनाना है, तो मुकदमा क्या बनेगा इस पर, आयत कौन सी लेंगे इसके लिए जी। आयत तो बहुत मारूफ आयत है, इंद दीना इंदल्लाह इस्लाम, ये आयत हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, ये तो आपने आयत पढ़ ली, ये आपका 10 मिनट बाद आएगा ये पोर्शन आएगा 10 मिनट के बाद। उस 10 मिनट में आपने क्या करना है, जो मुकदमा बयान करना है, वो मुकदमा क्या बनेगा इसका जी, मसलन क्या जी, नहीं वो किस तरह पढ़ेंगे, यानी चलें टाइम कम है, मैं बता देता हूँ, टाइम कम है, मेरे पास 15-20 मिनट है, ज़्यादा नहीं है, और 1-2 चीज़ें और भी बयान करनी है। ये मौजूद देखें, इसमें आप इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम वाली आयत लेंगे, एक सूरह आले इमरान गालिबन आयत नंबर 19 है, फिर इसी सूरह में आयत नंबर 89 गालिबन, फिर इसी सूरह में आयत नंबर 105, उसमें क्या खुदा कहता है मैं बताता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 गालिबन है, याद नहीं नंबर देख लीजिएगा, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है इस्लाम है। अब अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान में क्या फरमाया, इससे दीन इस्लाम से जो मिलती जुलती आयत है उसको देख लें। उसमें एक और आयत है जिसमें परवरदिगार ने कहा कि अगर तुम दीन इस्लाम के गैर इस्लाम की अगर इत्तिबा करोगे तो अब उसे असल कबूल नहीं करेंगे, और दुनिया में वो आखिरत में वो नुकसान उठाने वाला है। ये आयत का तर्जुमा मैंने पेश किया, ये है आयत सूरह आल इमरान की आयत है। तो इसमें आप इस आयत को पढ़ें, इस आयत का तर्जुमा जो मैंने तर्जुमा पढ़ा, फिर इस आयत से आपने एक नतीजा निकाले। फिर तीसरी आयत आल इमरान 105, वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा हक है। फिर वहाँ आगे जाके क्या है, वहाँ आगे जाके कि तुम्हें मौत वला तमुत्तुन्ना, कि तुम्हें मौत ना आए इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर ये कि तुम्हारी मौत इस्लाम पर हो,
ٹھیک ہے. اب یہ 3 آیت کا آپ خلاصہ بیان کریں. پہلی آیت میں پروردگار نے کہا کہ ہم اللہ کے نزدیک دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور قبول کرو، اس کے علاوہ دین کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرو گے غیر الاسلام دین ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. فلن نقبلہ، ہم اسے اصلاً قبول نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا. 2. تیسرا خدا کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے. پھر آخر میں کہا کہ تمہاری موت نہیں ہو مگر یہ کہ مسلمان. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے. ان 3 آیتوں سے آپ نے نتیجہ نکال کے دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر اس آیت پر آ جائیں. پھر آپ سوال کریں کہ بھائی ان 3 آیتوں کے پیش نظر اور ایک آیت روایت بیان کر دیں اسلام کی اہمیت کے اوپر. بہت سی روایتیں ہیں میزان الحکمہ اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس کا چیپٹر میں جائیں اسلام، پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں اسلام کے اوپر. پورا اشرا بہت زبردست اس میں احادیث موجود ہیں. میزان الحکمہ جلد نمبر 4 جہاں سین میں جائیں گے نا، سین اسلام میں، وہاں آپ کو پورا اس کے متعلق اسلام کے متعلق تمام احادیث بھی ملے گی. پھر 1-2 حدیث اسلام کی فضیلت میں بیان. اچھا نہج البلاغہ سے پھر یہاں پہ کوٹ لے کر آئیں. امیر المومنین نے جو اسلام کے متعلق بیان کیا ہے ایک خطبہ اسلام کے متعلق، خطبہ نمبر 108 یا 110، بعض جلدوں میں 110 ہے بعض میں 108 ہے. وہاں اسلام کی اہمیت کے متعلق امیر المومنین کا خطبہ ہے. وہاں سے چند جملے آپ لے کر آئیں. آپ 15 منٹ یہ ثابت کریں کہ ائمہ معصوم امیر المومنین نزدیک، پیغمبر نزدیک، خدا کے نزدیک اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے. پھر آپ سوال کریں. یقیناً جب میں نے اتنا بیان کر دیا تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر اسلام ہے کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں، خود ایک روایت نہیں ہے، اور بھی مختلف روایتیں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کہیں گے روایت تو مختلف ہے. میں ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جو اسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے. پھر آپ اس موضوع پر آ جائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا اسلام کا لباس کیا ہے؟ تقوی. اب تقوی پر ایک بہترین مثال دیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال لے کر آئیں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی گناہوں سے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اب تقوی کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے کتابوں کے نام بتائے تھے آپ کو، ان کتابوں میں یا یہ جو کتاب آپ کو بتائیے اس کتابوں میں آپ کو موضوع ملے گا تقوی کے اوپر. 5 منٹ میں نے کہا نا، دیکھیں 5 منٹ حیا پر، 5 منٹ پرہیزگاری پر، 5 منٹ دین، عمل صالح. یہ سارے موضوع ایسے ہیں جس پہ ایک مجلس بہت آرام سے بن سکتی ہے. لیکن آپ کو کیونکہ فعلاً پڑھنا ہے تو آپ عمل صالح اور اس کے بعد محبت اہل بیت، اور یہی محبت اہل بیت ربط مسائل میں جائے گا. دیکھیں ابھی ٹائم کم ہے، میں نے آج سوچا تھا ربط مسائل جو آپ کو اعلان کیا تھا کوشش کروں گا. یہی ربط مسائل کہاں جائے گا؟ ربط مسائل میں. آپ کے اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے، اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے. اور اس کے بعد ابن سکیت کا واقعہ ہے کیسے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید ہوئے. وہیں سے آپ جناب مسلم کے مسائل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہیں سے آپ کربلا کے مسائل پر بھی آ سکتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ایک چیز ہے قربانی، اور ابھی اپنے مذاہب نے قربانی دی، محبت اہل بیت تھی، اور وہ کربلا آئے. جو لوگ کربلا آئے ان یہاں سے آپ محبت اہل بیت کو ربط مسائل میں، آپ کو ایک ربط مسائل، میں نے کہا نا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے آج 7 محرم میں جناب قاسم کے میں مسائل پڑھوں گی، نہیں، آپ اسی موضوع سے محبت اہل بیت سے کربلا پہ جائیں گے. یہ آپ کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب 30-40 منٹ اس میں ہو گئے تو آپ کو مزید ٹائم نہیں لینا، آپ کو فوراً مسائل کی طرف چلے جانے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو ربط مسائل بھی ملے گا. یہ ایک پورا ایک مجلس ہے پوری. اس سے پہلے ایک مقدمہ میں نے بتایا اس دین اسلام کی 2-3 آیات میں نے بتا دی مختصر آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس 3 آیات کو جا کے دیکھیں جو میں نے 3 آیات سورہ آل عمران کی آئے تھے. ان آیات کو جا کے دیکھیں، ان آیات کی تفسیر دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں، مختصر تفسیر بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کا مقدمہ بن جائے گا. 10 سے 12-15 منٹ کا مقدمہ بن جائے. پھر اس کے بعد آپ یہ والی روایت سکون کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ مثالیں لے کر حیا کیا ہے اس کو آپ بیان کریں. یہ تو آپ بہترین طریقے سے اس کو بیان کر سکتی ہیں. پھر اس میں جناب آدم کی روایت بھی آئے گی، آپ یہاں سے ایک جناب آدم کی روایت بیان کر سکتی ہیں کہ 3 نور آئے انسانی شکل میں، اور 3 جو نور نہیں تھے سیاہ تھے وہ بھی انسانی شکل میں تھے. وہ 3 سے جناب آدم سے تم کون ہو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ان تیسرے سے تم کون انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو وہ آپ کہیں کہ حیا کہاں ہوتی ہے؟ پھر وہاں روایت میں کہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ چیز کیا ہے؟ کا لالچ ہے. تو آپ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک روایت مکمل بیان کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. جی تقوی اور پرہیزگاری میں دیکھیں، تقوی بھی گناہوں سے روکنے کا کام ہے، پرہیزگاری بھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا فرق لکھا ہے کہ پرہیزگاری جو ہے نا ایک درجہ بالا تر ہوتی ہے،
ورا جسے کہتے ہیں کہ ایک درجہ بالا تر ہوتی ہے. اب اس میں باریک سا فرق ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں لیکن ہے. کہتے ہیں تقویٰ بھی روکنے کا نام ہے, پرہیزگاری ایک طبقہ اوپر جانے کا نام ہے. تقویٰ روکنے کا نام ہے, اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے, گناہوں سے روکنے کا نام ہے. پرہیزگاری میں بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے, لیکن کہتے ہیں بعض لوگ اس میں باریک سا فرق بیان کرتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے, اچھا اب تقویٰ پہ آپ بیان کر سکتی ہیں. حیا ہو گیا, پرہیزگاری, دین پہ آپ کو میٹر میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں ملے گا اس کا پر میٹر. عمل صالح یہ بہت معروف موضوع ہے, کتنے سارے عمل صالح. اب یہاں سے اچھا اب یہاں پر آ کے ایک روایت بیان کر سکتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں, اب یہ خود ایک مجلس ہے, اب چاہیں تو اس کو الگ مجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, چاہیں تو اس کو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ عمل صالح کی گفتگو. تو اب آپ نے یہاں پہ عمل صالح بیان کرنے, نیک عمل کون سے, 2-3 نیک عمل کے فائدے. اب جیسے یہاں پر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, لکھ کے بھی لے کر آیا تھا, دیکھیں اگر ٹائم ملے. ایک اچھی دلچسپ روایت ہے. ہاں اب نیک عمل, اگر آپ چاہیں تو نیک عمل کی 1-2 مثالیں دے دیں. اب یا تو یہاں پر جناب موسیٰ کی پروردگار عالم سے جو گفتگو ہے وہ بہت دلچسپ ہے, پوری ایک مجلس ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ مجلس کیا ہے, اس میں خداوند متعال نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی اور کہا موسیٰ 3 کام تم کرو, 3 کام ہم کریں گے. 3 کام تم کرو گے, 3 کام ہم کریں. وہ پہلا کام کیا ہے, کہا موسیٰ جس طرح ہم نے اچھا کہا وہ کام جو خدا بھی 3 کام تمہارے لیے کرے گا. موسیٰ نے کہا وہ کون سی 3 کام ہے. خدا نے کہا میں نے تجھ پر اپنی نعمتیں نازل کی, میں نے تجھ پر اپنی نازل کی, لیکن اسے جتلایا نہیں تجھ پر, میں نے اپنے احسان کو نہیں. اسی طرح تم بھی جب میری مخلوق پر کوئی احسان کرو تو اس کو مت جتلاؤ. 3 کام خدا نے ایک کام کیا کہ نعمتیں دی, تو ہمیں کیا کام کرنا ہے, ایک کام ہمیں بھی کرنا ہے. ہم بھی اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو اسے, کسی پہ احسان کریں تو اسے نہیں جتلائیں. آپ اس کے اوپر خود بول سکتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. معاشرے میں اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی, کوئی بن گیا, اچھا کام کرنے لگا, تو آپ فوراً کہتے ہیں ان کے پاس کیا تھا, ہم ہی نے ان کو اتنا آگے بڑھایا. فوراً انسان اپنے احسان جتلانے لگتا ہے. اس پہ آپ معاشرتی موضوع پہ بھی گفتگو کر سکتی ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں, کہ خدا اپنے نبی موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جب ہم نے تم پہ نعمتیں دی, تم پہ نعمتیں نازل کی, تو نہیں جت رہا ہے, تم بھی میری مخلوق پر نہیں جت. دوسرا کہا اسی طرح غلطی اور معافی, جیسے کہا کہ موسیٰ تم سے خطا ہوتی ہے, سرزد ہوتی ہے, جب تم ہمارے پاس آتے ہو معذرت طلب کرتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. کہ اسی طرح ہماری مخلوق میں سے بھی کوئی تم سے معذرت طلب کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرو. یہ نہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے, لاکھ معافی مانگے, کہ مانگتے رہو, ہم تو قبول نہیں کریں گے. نہیں, کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگ رہا ہے, اس سے غلطی ہو گئی, تو اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں تو معاف. آپ خود معاف کرنا, خود خاندان کے کتنے مسائل یہاں پہ ڈسکس ہو سکتے ہیں. آپ اپنے بہت سے ایسے مسائل ہیں, خاندان کے مسائل ہیں, دوستوں کے مسائل ہیں, زندگی کے مسائل ہیں, سماج ہیں, صلہ رحمی کے مسائل ہیں, کہ اس میں معافی کا مسئلہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ گفتگو ہو سکتی. اور تیسرا کیا ہے, جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا تقاضا آج نہیں کرتا. کیا کہتا خدا, میں جب کل کے اعمال کا تقاضا آج, یعنی کیا مطلب ہے, آپ اس کو بیان کریں. آج آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھ لی, اب خدا ابھی نہیں کہتا مغرب عشاء پڑھو, یہ نہیں کہتا کل کی نماز آج پڑھو, نہیں کہتا کل کا روزہ. خدا کیا کہتا ہے, جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ آج نہیں کرتا تو بھی مجھ سے کل کی روزی کا مطالبہ آج نہ کر. جب میں تجھ سے کل کے اعمال نہیں مانگتا ہوں تو مجھ سے کل کی روزی کیوں طلب کرتا ہے. اب اس کو آپ جملے کو پھیلا سکتے ہیں. یہ 3 جملے ہو گئے جو خدا نے کہا 3 کام تم نے کرنے, 3 کام میں نے کرنے. پھر آگے آئیے, اب یہ کتاب کا میں حوالہ دے دوں گا. اس پوری کتاب میں یہی موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا, حدیث الشیعہ سے آپ کو مل جائے گا. آپ ایک موضوع رکھیں, خدا کی حضرت موسیٰ سے گفتگو کے پیغامات. مجلس کا موضوع یہ رکھیں, اور اس کے موضوع کا مقدمہ کیا بنے گا, ہدایت, ہادی. یعنی اس سے پہلے آپ نے ایک موضوع بنانا ہے ہادی کا, حدیث الشیعہ. اس سے پہلے جو میں نے جو خدا سے بندے کی گفتگو, خدا سے جناب موسیٰ کی گفتگو سے پہلے آپ ایک موضوع بنائیں ہادی. خدا نے ہادی بھیجے, خدا نے انسان کے لیے ہدایت کے لیے ہادی بھیجے, انبیاء بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے. تھوڑا سا مقدمہ تاکہ انسان شیطان ہے, انسان کو گمراہ نہ کرے. پھر وہ کون سے اعمال ہیں کہ انسان کو دنیا میں انجام دینے چاہیے. اب خدا نے اپنے نبیوں سے گفتگو کی ہے, پیغمبر سے گفتگو کی, وحی کی, خدا نے عیسیٰ سے گفتگو کی وحی کے ذریعے سے. تو اس طرح آپ نے ایک 5-7 منٹ کا ہدایت پر ایک موضوع بنا لیں,
हादी और हिदायत के उन्वान से। फिर कहेंगे अब मौजू हादी, अब वो खुदा बंदे की हिदायत के लिए अपने नबी से जो गुफ्तगू कर रहा है वो हमारे लिए क्या पैगाम है, अब ये पैगाम शुरू करें। ये इसमें आप पैगाम, अब इसमें खुदावंद आलम ने कहा अच्छा, उसके बाद का खुदावंद फरमाते जो शख्स ख्वाहिश के बावजूद भी, अच्छा अब हराम लुक़्मे से अपने आप को बचाए, यानी ख्वाहिश के बावजूद, यानी वो ख्वाहिश के बावजूद यानी कर सकता है, खुदा ने कहा था हराम लुक़्मे से अगर अपने आप को बचा रहा है तो खुदा क्या कहता है, मैं इसके बदले में अगर कोई शख्स हराम लुक़्मे से अपने आप को बचाए तो खुदा कहता है 3 चीज़ें मैं उसको दुनियावी दूंगा, 3 चीज़ें मैं उसको उखरवी दूंगा। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इंसान अगर एक जुमला है हराम से अपने आप को बचाए, ये रवायत, अच्छा अब हराम से अपने आप को बचाए, यहाँ पर फिर एक आपको बाद एक मुताला अगर आपका है तो फिर आप एक और हदीस कुदसी है, खुदा ने जनाब मूसा से कहा हमने 6 चीज़ों को 6 चीज़ों में रखा, वहाँ पर भी एक चीज़ है, वो क्या है, वहाँ पर भी यही कि दुआ की कबूलियत। खुदा कहता है हमने दुआ की कबूलियत को रखा है हलाल रोज़ी में, यानी हराम खुदा ना खासा अगर कोई लुक़मा हराम खाए तो खुदा कहता है कि हमने दुआ की कबूलियत को रखा है हलाल रोज़ी में, यानी हराम ना हो। फिर उसके यानी आपके पास एक आध 2 रवायत हो जिससे आप अपने इस मौजू को थोड़ा सा वसअत दे सकें। फिर आ जाए, फिर आप कहें कि इसके बदले में खुदा 3 दुनियावी नेमतें देगा, 3 उखरवी नेमतें देगा। 3 दुनियावी क्या है, खुदा कहता है मैं इसकी उम्र में बरकत दूंगा, इसकी रोज़ी को वसी करूंगा और इसकी कब्र को रोशन करूंगा। 3 उखरवी फ़ायदे, इसके चेहरे को नूरानी बना दूंगा, इसको जो दुनिया में जिससे इसका झगड़ा हुआ होगा उस झगड़े के हुजूम से इसको दूर रखूंगा, और तीसरा ये कि मैं आखिर रोज़े क़यामत में मैं अपनी ज़ियारत से इसे मुशर्रफ करूंगा, यानी खुदा को कोई चेहरा नहीं होगा, यानी खुदा ने जो अपने मेयार बनाए, यानी खुदा ने जो इन्होंने तौज़ी लिखी है अपनी ज़ियारत से मुराद है अम्बिया के चेहरे जिनके चेहरे को अल्लाह ने अपनी खुशी और नाराज़गी का मेयार करा, यानी खुदा के चेहरे से मुराद क्या है, अम्बिया की ज़ियारत वगैरह जो उन्होंने तशरीह में लिखा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं और आगे। अच्छा अब यहाँ पर एक और है, अब यहाँ पर इसी रवायत को और आगे बढ़ें। खुदा से मैंने कहा ना आप एक मजलिस का मौजू बना दें हादी और हिदायत मुकदमा, खुदा की हज़रत मूसा से गुफ्तगू के पैगामात हमारे लिए क्या है, ये उन्वान हो जाएगा। हम जो खुदा ने हज़रत मूसा से क्या क्या चीज़ें कहीं, अब एक 4 चीज़ें और कही हैं। देखें खुदा ने कहा मूसा से कहा ये बताओ मूसा तुमने हमारे लिए क्या काम अंजाम दी, हमारे लिए क्या काम अंजाम दिया। जनाब मूसा ने कहा नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तमाम चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें खुदा तूने कहा तो उस पर अमल किया। तो खुदा ने कहा ये नमाज़ें तुम्हारे काम आएंगी, ये रोज़े तुम्हारे काम आएंगे, ये तस्बीह तहलील तुम्हारे काम, जितने भी अमाल अंजाम दिए सब तुम्हारे काम आएंगे। अब का मेरे लिए क्या काम अंजाम दिया, जनाब मूसा खामोश, क्या जवाब दे। अब परवरदिगार ने कहा अगर मेरे लिए काम करना है तो 4 काम करो। खुदा सवाल करके था क्या मजलूम की मदद की, खुदा मूसा से पूछता है क्या मजलूम की मदद की, 1 क्या बेलिबास को लिबास दिया, 2 क्या भूखे को खाना खिलाया तुमने, 3 और चौथा है कि क्या किसी आलिम का एहतराम किया। अब ये 4 चीज़ें खुदावंद आलम ने जनाब मूसा से कहीं अगर 4 काम करने हैं तो ये मेरे लिए अगर जो काम करने वो ये 4 काम है। अब खुद ये 4 मौजूद, भूखे को खाना खिलाना इस पर दास्तान है, प्यासे को पानी पिलाना इस पर दास्तान है, मजलूम की मदद करना अगर जिसने किसी ने तारीख में है कि मजलूम की मदद किस तरह की है उस वाक़े को आप बयान करें। इसी तरह क्या आलिम का एहतराम, आलिम के एहतराम के ऊपर वाक़यात दिखाया जाए। खुदा कहता है आलिम का एहतराम करो। अब तारीख में एक वाक़या है कि एक बादशाह ने 7 कदम एक आलिम के साथ चला था, 7 कदम, तो उसको वही हुई, वही से मुराद उसको इल्हाम हुआ, वही तो नहीं हो सकती, उसको इल्हाम हुआ। और इल्हाम क्या हुआ कि खुदावंद मुताल ने तुम्हारी नस्ल में 7 पुश्तों तक बादशाहत रखी। वो बादशाह था, बादशाहत क्यों रखी है कि तुमने 7 कदम आलिम का एहतराम में 7 कदम चला। वो बादशाह था तो कहा कि खुदा ने तुम्हारी नस्ल में 7 नस्लों में बादशाहत रखी है इसलिए कि तुमने आलिम का एहतराम किया। अब आलिम के एहतराम के ऊपर जहाँ जो रवायतें हैं उसको आप यहाँ पे बयान कर सकते हैं। तो आप देखें एक ही मजलिस के अंदर मुकदमा भी बन गया और किस तरह आप जो है वो, अब इसके बाद अब इसी को आप रब्ते मसाइब में भी बयान करना, आपको देखिएगा कौन सा मौजू है कि जहाँ से आप रब्ते मसाइब बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये तो हो गया, मैंने तकरीबन आपके सामने 2-3 चीज़ें बयान की, कोशिश की है कि मुकदमा साजी ज़रूरी है। मजलिस में पहले मुकदमा बनाएं, आयत का इंतखाब करें, अगर तफसीर मुमकिन है आपके लिए तो उसको मुताला कर लें, हद अकल देखें ज़रूर। वहाँ से आपको 100% अगर तफसीर नमूना अगर आपने देखी है तो 100% आपको मुकदमा वहाँ से मिल जाएगा तकरीबन।
ورنہ نور الشکلین بہترین تفسیر ہے، اس میں بھی آپ کو جو روایت ملے گی اس میں بھی آپ کو مقدمہ مل جائے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھنے کا 1 2 3 آیات کو دیکھیں، ترجمہ دیکھیں اور آپ کو اس کا پھر مقدمہ مل جائے گا. تو آپ اس کے بعد مقدمہ پہ اب آتے ہیں ربط مصائب پر. 1 2 جملے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ربط مصائب، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ربط مصائب ہوتا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کربلا جا سکیں. ٹھیک ہے، اب ایک موضوع ہے، آپ کو امام حسین پہ پڑھنا ہے فرض کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں، یعنی وہ واقعہ آخر میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ موضوع پہ مصائب کو ٹچ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ واقعہ پہلے پڑھ دیا اور ممبر پہ آپ پریشان ہو کہ میں ربط مصائب نہیں. کوشش کریں، یا تو آپ میں ماشاءاللہ اتنی مہارت ہو جاتی ہے پڑھ پڑھ کے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ربط مصائب تلاش ہاں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لباس. اب آپ نے لباس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے فرض کریں، تو آپ نے آخر میں ربط مصائب کے لیے یہ والا واقعہ رکھنا ہے. کون سا واقعہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ نہیں، وہ تو مصائب پہ جائیں گے. اس سے پہلے کون سا واقعہ پڑھیں گے؟ جنت سے لباس آیا. اب جنت سے لباس آیا، اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فاطمہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی میں آپ پہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ بچوں نے خواہش کی تو لباس پروردگار عالم نے لباس بھیج دی، لیکن کربلا کا میدان ہوگا، یہی حسین ہوگا، حسین کا لباس پارا پارا کیا جائے. اب دیکھیں لباس سے لباس پر، یہ ہے ربط مصائب. یعنی آپ کو آخر میں وہ واقعہ شروع میں، کیونکہ پریکٹس نہیں ہے تو میں نے بچوں کے مصائب میں ایک مثال دی تھی آپ کو، جناب زینب کے بچوں کو اور محمد کے مصائب میں لاسٹ مثال گزر چکی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ایک مثال اس طرح ہوئی. اسی طرح اب آپ جناب مثال کے طور پہ ایک روایت ہے امیر المومنین کی، 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، اور 6 چیزوں میں 2 چیزیں چھوٹی ہیں، 2 بڑی ہیں، 2 چیزیں متغیر ہوتی ہیں، حیت تبدیل ہوتی ہے. اس میں 2 جو چھوٹی ہیں، خود ایک مجلس ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہیں؟ عطا جلدی کا زبان اور دل. 2 بڑی کون سی ہیں؟ کا عقل اور ایمان. 2 متغیر کون سی ہیں؟ کا ایک جمال اور ایک مال. یہ تغیر ہوتا ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مال پر آ گئے. آپ نے کہا کہ اسلام میں جناب خدیجہ کا مال، اسلام پھیلا، جناب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے مال سے اسلام کو ترویج دی اور اسلام پھیلا. اب یہاں سے ربط مصائب ہے. آپ کے اسلام تو پھیلا مال خدیجہ سے، لیکن مسلمانوں نے اولاد خدیجہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ربط مصائب ہو گئے. یہ ربط مصائب ہو گئے. ایک جملہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پر آپ کو آنا، اسے کہتے ہیں ربط مصائب. اب آپ سوچتے جائیں، جو بھی آپ مطالعہ کریں. ایک کتاب رہ گئی مفتی جعفر صاحب کی، سیرت امیر المومنین. سیرت امیر المومنین مفتی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، 2 جلدی کتاب ہے، امیر المومنین پر ہے، امیر المومنین پر ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی آپ لکھ لیں. جو پہلے جو میں نے کتابیں ساری بیان کی تھی وہ سب آپ کو ویڈیو میں ہے، سب چیزیں آپ وہاں سے اتار سکتی ہیں کتابیں، تاکہ آپ کو ان کتابوں سے جو ہے نا بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں جی مفتی جعفر حسین کی، مفتی جعفر حسین صاحب اللہ ان کی رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، رحمت فرمائے. تو بہت ہمارے قائد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور انہوں نے تفسیر سیرت امیر المومنین لکھی ہے، 2 جلدیں. تو اس پر جو ہے نا اس کو مطالعہ البتہ تھوڑی سخت ہے. یہ اس کو آپ لائیں دوسرے تیسرے سٹیپ پر. پہلے سٹیپ پر میں نے آپ کو کہا، میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ بالآخر شروع میں آپ لوگ آسان موضوع رکھیں. کیونکہ میں نے جو کلاسیں لی ہیں اور جو ذاکروں سے کبھی پوچھتا ہوں یا فون آتے ہیں ان کے کبھی مذہب کے موضوع پر، تو زیادہ تر میں نے دیکھا وہ مشکل موضوع زیادہ ہوتے ہیں. آیت مباہلہ مثلا آیت جی حیات القلوب، علامہ مجلسی کی کتاب ہے. ارشاد القلوب الگ ہے، حیات القلوب الگ ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی ہے، 2 جلدیں، بہت موٹی موٹی 2 جلدیں انبیاء کے حالات ہیں اس میں، اور 3 جلدیں اس میں امامت کے اوپر بھی ہے، اور اس میں انبیاء کے حالات ہیں. ایک جلد پیغمبر پر ہے، ایک انبیاء پر ہے، اور ایک ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پڑھ تو ساری کتابیں سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے ترتیب بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تجربہ ہوا ہے. تو آپ پہلے وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائیں، وہ موضوع پڑھیں جو آپ جس سے جلدی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں. آپ مشکل موضوع نہ اٹھائیں. آئے تتھی مشکل موضوع ہے بھی، آئے مباہلہ مشکل موضوع ہے بھی آپ لوگوں کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کا ممبر پہ کنٹرول ہو جائے، اخلاقی گفتگو آپ کے کنٹرول میں آ جائے، واقعات پہ آپ کو عبور ہو جائے، 2-4 آیتوں پہ آپ کے عبور ہو جائے. ابھی آپ کا ایک سوال تھا
کہ آیتیں حفظ نہیں ہوتی, اس کا بھی طریقہ کار ہے, لیکن وقت نہیں میرے پاس. اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو اہل علم بتاتے ہیں کہ آپ روزانہ سکون کے ساتھ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو آیات آپ کو مجلس میں پڑھنی ہے اس کی پریکٹس کر لیں. آپ نے 4 آیتیں, آپ کو 4 آیتیں پڑھنی, آپ اگر ٹہل کے یاد کر سکتی ہیں, ٹہل کے اپنے آیتیں حفظ کر لیں, حدیث حفظ کر لیں. یا آپس میں اگر مباحثہ کرنا ہے تو 2 خواتین 3 خواتین جیسے گروپ ڈسکشن ہے, اس میں زیادہ آسان ہے. ہفتے میں ایک بار ملیں, بھائی 5 آیتیں یاد کرنی ہے, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, پھر ریپیٹ کرتے جائیں. جتنا زیادہ ریپیٹ ہوگا نا, اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, جیسے اگر کلاس روم میں تو بہت آسان ہے, آیت لکھی, اب سب زور زور سے پڑھیں, سب زور سے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اس طرح آپ سب زور زور سے پڑھیں. تو کیا ہوگا کہ جب جتنی زیادہ زبان پہ تکرار ہوگی اتنی آیت آپ کو حفظ ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار, آیت کا حفظ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اگر مباحثہ ہے مل جل کے کر سکتے ہیں, وہ زیادہ آپ سب مل کے بولے آپ حدیث سنائیں, آپ سنائیں, روایت سنائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہی کہ وہ جو کتاب میں نے آپ کو معرفی کرائی تھی, کتاب کا آغا علی افضل کی کتاب تھی جس کا نام تھا 50 موضوع 100 داستانیں. 50 موضوع 100 داستانیں, اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہر موضوع پہ 5 آیتیں 5 حدیثیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر 5 دن بعد جب آپ ملاقات کریں, ہفتے میں 1 دن ملاقات کریں کہیں گروپ میں کلاس میں, تو سب ایک آیتیں, آپ نے ایک آیت پڑھی, 2 3 4 5, پھر دوسری آیت, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, ہر شخص 5 آیتیں پڑھے اور 5 حدیثیں عربی میں یاد کرے, اور اس کو چلتے پھرتے یاد کرتا رہے, چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے گا تو وہ یاد ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار یاد کرنے کا. اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری کلاس اختتام پہنچی. درود پڑھ. جی, رائٹر کا نام ہے مولانا علی افضل قمی صاحب, جو کل آئے تھے درس دینے میں رکھا, جو انہی کی کتاب ہے. تو ٹھیک ہے, درود پڑھیں محمد عالم.